ट्वीट मरीम नवाज ने किया था वो सरासर गलत था। और अब आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पीटीआई के सरबराह इमरान खान बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दुबई नहीं, रायवन टू दुबई, दुबई से जद्दा और जद्दा से मेफेयर। अब ये नई कहानी आई है कि रायवन से दुबई, दुबई से कतर और कतर से आप पहुंच गए हैं मेफेयर। तो ये एक चेंज हुई है बड़ी स्टोरी, और ये स्टोरीज चेंज होती रही हैं। हम क्योंकि सब जुडिस है, हम इसके ऊपर अब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन सारी कौम को पता है कि ये पिछले 7 महीने में ये कितनी कलाबाजियां खाई हैं इस स्टोरी ने। और ये वाजे हो गया कि आप जब एक शुरू में गलत झूठ बोल देते हैं, उसको कवर करने के लिए फिर आपको मज़ीद झूठ बोलने पड़ते हैं। और ये अभी आपके सामने झूठ आ जाएंगे इंशाल्लाह जब ये हेयरिंग शुरू होगी। हमने बड़ी अभी डिस्कशन की आपस में। कल जो एम्बेसडर थे तुर्की के, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, शाह जी वहाँ गए, शाह महमूद कुरैशी को और हमारे डेलीगेशन को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रेसिडेंट अर्दोगान आ रहे हैं और उनके लिए जो जॉइंट सेशन में उन्होंने तकरीर करनी है हम अटेंड करें। हमने अभी फिर अपने पार्लियामेंटेरियन से भी गुफ्तगू की, परवेज़ खटक CM पख्तूनख्वा, उनसे भी हमने डिस्कशन की। और मैं इसलिए आपको रिज़ल्ट बताने से पहले मैं ये कहूँगा कि हमने एक मुशावरत की कि क्या हमने जो बॉयकॉट की हुई है इसको हमें रिव्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम सब इस फैसले पे, इस चीज़ पे मुत्तफिक थे कि तुर्की से पाकिस्तान की शायद सबसे करीबी तुर्की के लोगों से हमारी दोस्ती है। हम सब इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि जो पाकिस्तान और तुर्की के लोगों से प्यार है वो शायद चाइना से भी ज़्यादा अगर किसी मुल्क से लोग प्यार करते हैं तो वो तुर्की के लोग हैं। और इसकी तारीख़ है पीछे, खिलाफत मूवमेंट से अब तक एक तारीख़ है। और जो उन्होंने रिक्वेस्ट की तुर्की के एम्बेसडर ने, वो हमने बड़ी सीरियसली ली। लेकिन हमने जब सारी चीज़ें देखी, हम इस नतीजे पे आए कि हम ये बॉयकॉट ख़त्म नहीं कर सकते। और इसकी वजह है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि नवाज शरीफ इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले तो एक कोई भी शख्स जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जिसके ऊपर इतने बड़े करप्शन के केसेस लग जाएं, उसको किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। 7 महीने पहले इनको रिज़ाइन करना चाहिए था, अपने आप को पेश करना चाहिए था तलाशी के लिए। और उसके बाद फिर जो एग्जैक्टली नवाज शरीफ ने कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर कि जनाब इस्तीफ़ा दें और फिर अपने आप को क्लियर करके वापस आए, वही नवाज शरीफ को करना चाहिए था जो इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था। पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका इस वक्त करप्शन का केस चल रहा है और इसके ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर भी बने हुए हैं। हम समझते हैं कि ये किसी भी जमहूरियत के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। कोई जमहूरियत में एक प्राइम मिनिस्टर को इखलाकी जवाज़ ही नहीं होता प्राइम मिनिस्टर बनने का जब इतने बड़े करप्शन के केसेस हों। तो पहला तो हमारा ये वजह है बॉयकॉट की। इससे ज़्यादा बड़ी वजह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पुरअमन एहतजाज कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केसेस हैं और वो अपने आप को तलाशी के लिए पेश करें। ये हमारा राइट था। आपने अभी साउथ कोरिया में देखा होगा, लाखों लोग सड़कों पर निकले क्योंकि प्रेसिडेंट के ऊपर करप्शन के केस थे। कोई उनके ऊपर पकड़ धकड़ नहीं हुई, टेयर गैस शेलिंग नहीं हुई, गोलियां नहीं चलाई, लाठियां नहीं मारी गई। वो पुरअमन एहतजाज था और वो अपना मौक़िफ़ सामने रख के फिर चले गए। सारा जो उनका कैपिटल था वो जो हम कहते हैं कि टोटल लॉक्ड आउट था। तो हमारा भी वही मौक़िफ़ था जो इन्होंने किया है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने। अगर हम ये थोड़ी देर के लिए ये छोड़ भी देते कि चलें जी ये इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, लेकिन जो इन्होंने हमारे कारकुनों से किया, लोगों को जेलों में डाला, कितने लोग जेल में गए, औरतों से किया, मुझे हाउस अरेस्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमने आप में डिस्कस किया कि जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, परवेज़ खटक, कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे, अपनी काबीना के साथ आ रहे थे, अपने कारकुनों के साथ आ रहे थे। जो इन्होंने सारी रात उनके ऊपर शेलिंग की है और हमारे यहाँ
MNA بھی ہیں مجاہد جن کو شیل لگا بے ہوش ہو گئے وہ. یعنی اس طرح کا کرنا دشمنوں سے کوئی نہیں کرتا, کوئی معافی نہیں مانگی. چلیں آپ اگر اتنا تھا کہ چلیں جی کوئی معافی بھی مانگ لیتا ہے کہ ایک کسی نے کوئی قانون نہیں توڑا, آئین کے مطابق چل رہے ہیں, جمہوری قدروں کے مطابق چل رہے ہیں. انہوں نے جو کیا ہے یہ کسی صورت ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہم ادھر جائیں اور انڈورس کریں. پہلے تو ایک پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں, اور دوسری کہ انہوں نے جس طرح کا غیر جمہوری برتاؤ کیا ہمارے کارکنوں کے ساتھ, جو لوگوں کو مارا انہوں نے, جس طرح کا انہوں نے جو خاص طور پہ جو چیف منسٹر کے ساتھ انہوں نے کیا ساری رات. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں انویٹیشن کی ترکی کے وزیر کی, ہم ویلکم کرتے ہیں پریزیڈنٹ اردوغان کو پاکستان میں, ہم ترکی کے لوگوں کی سینٹیمنٹس رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں موجودہ حالات ہیں اور ان حالات کے اندر ہم ایک اس پرائم منسٹر کو انڈورس نہیں کرنا چاہتے اسمبلی میں جا کے, جوائنٹ سیشن میں جا کے, جس کے اوپر یہ کرپشن کے بھی کیسز ہیں اور جو انہوں نے قانون توڑے ملک کے, جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے پہ. سر یہ اس کے ساتھ ملاقات طے ہو گئی, کوئی صدر کے ساتھ آپ لوگوں کی الگ سطح کے ساتھ بات ہوئی ہے؟ دیکھیے وہ تو اب سیکنڈری ایشو ہے, اب مین ایشو تو یہ تھا پاناما کیس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں, جو ہیئرنگ ہوئی ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں, اسپیشلی طور پر جو آج ایک نیا جو ایک لیٹر سامنے لایا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں اب ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی جو PTI بھی بات کر رہی تھی, اب تو معاملہ جو ہے دوسرے ممالک تک پہنچ چکا ہے, اب کیا ان کی بھی کچھ تحقیقات ہوں گی اس حوالے سے, کیا ابھی مشاورت کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیے ابھی کیس تو عدالت میں ہے, لیکن میں نے پھر سے کہا کہ یہ روٹ چینج ہو گئی ہے. پہلے ہم سوچ رہے تھے مے فیئر پہنچیں گے جدہ کے ذریعے, دبئی جدہ مے فیئر, اب پتہ چلا ہے کہ دبئی قطر مے فیئر پہنچ گئے ہم. تو یہ 7 مہینے کے بعد ایک دم ثانی صاحب آ گئے ہیں کوئی. تو بہرحال اس میں پھر ہم ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو کہانیاں بدلتی جا رہی ہیں یہ اب عدالت میں آئیں گی, سب پوچھا جائے گا کہ کیا پہلے آپ کو یہ نہیں پتا تھا چیزیں جو آج آپ بتا رہے ہیں اور اپنی جو سٹوریز چینج کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں عدالت میں آئیں گی. سوال یہ تھا کہ کیا آپ سپریم کورٹ کی جو سماعت ہو رہی ہے اس سے مطمئن ہے, آپ کا مراد آپ کا پوری پارٹی کا؟ دیکھیے جی سپریم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم نے جو بھی آئین کے اندر بیٹھ رہ کے کر سکتے تھے جب پیناما کی کرپشن سامنے آئی ہم نے کیا ہے. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم اس سے زیادہ تو پھر بندوق اٹھائیں اور یہاں خونی انقلاب کی طرف جائیں. ہم نے پبلک پروٹیسٹ پرامن احتجاج کر کے پبلک اوپینین چینج کیا, عوام کے پاس گئے, پہلے اسمبلی میں کوشش کی, آخر میں جو ہم چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ اس کو اتنے سیریس کیس کو سنے وہ سن رہے ہیں. ہم نے اپنا کام پورا کر دیا ہے, ہم سپریم کورٹ کی مدد کریں گے. لیکن اب آپ کے سامنے ہے کہ جو یہ کیس جس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے اب آپ کے سامنے ہے. ہمیں 5 سینئر ججز کا اور CJ کے نیچے بینچ بیٹھا ہوا ہے, تو اب ساری قوم کے سامنے کیس ہے. صاحب یہ بتائے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے طیب اردگان صاحب سے الگ سے ملاقات کرنے کی ریکویسٹ کی ہے آپ کے لیے؟ ایک دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ جب یہ وہ آ رہے پاکستان کے دورے کے اوپر, آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا رہے, پاکستان کے وہ دوست ہیں, ہاؤ آر یو فیلنگ؟ تھینک یو. دیکھیے جی اگر تو نارمل سرکمسٹانسز ہوتے تو اس میں تو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہمارے ملک کا دوست ملک کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, تو کوئی 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ جائیں اور ان کے بیٹھے ان کو آنر کریں جو جوائنٹ ایڈریس انہوں نے کرنا تھا. لیکن جو موجودہ سچویشن ہے, جو پاکستان کے حالات ہیں, اس کے اندر ہم نے جس طرح بھی سوچا ہے, چاہے کرپشن کا ایشو ہو اور خاص طور پہ جو انہوں نے جو آمرانہ جو ان کا سلوک تھا ہماری پرامن احتجاج کے ساتھ, اس کے بعد بنتا نہیں تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں جا سکتے. اس کے بعد بھی خان صاحب آپ لوگ نہیں جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں جی ابھی تو ہم نے بس یہی آج ہم نے یہ فیصلہ کیا جو آپ کے سامنے. اس کے بعد بھی خان صاحب آپ لوگ نہیں جائیں گے پارلیمنٹ اس وقت؟ نہیں جی, پارلیمنٹ جب تک سپریم کورٹ میں کیس, جب تک سپریم کورٹ کا کیس چل رہا ہے تب تک نہیں جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرم ایک ملک کا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. صاحب یہ بتائیے گا سپریم کورٹ کی عدالت نے آج آپ کے جو شواہد تھے ان کو یہ کہا کہ ان کے سر نہ پیر ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید کوئی آپ شواہد
नहीं, एक मिनट, नहीं, उन्होंने ये कहा कि 3 वॉल्यूम्स थे। उन्होंने ये कहा कि पहला वॉल्यूम में बहुत अच्छे शवाहिद हैं। उन्होंने कहा जो 2-3 है वो इतना लंबा खुल जाएगा केस, वो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं लंबा नहीं खींचने लगा। वो खुशाइन चीज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम इसको लंबा नहीं खींचना चाहते, ये पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खुशाइन चीज़ है। खान साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है कि आपको कबूल होगा? दूसरा, परवेज खटक साहब की एक स्टेटमेंट आई कि जो आप लोगों ने फैसला किया था कि हम पंजाब हुकूमत के खिलाफ और वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR कराएंगे, परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट मैंने देखी कि हम वो वापस ले रहे हैं, उसकी क्या वजह है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, केस हमारा तैयार हो गया, 2-3 दिन हम रिट में जा रहे हैं। FIR के मैंने कहा कि हम FIR में जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि पंजाब पुलिस ने क्या करना है, उसका रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन पब्लिक उसके लिए मैं ज़रूर FIR करूँगा। 40 दिन अगर मुसलसल इजलास में शिरकत न करें तो स्पीकर एक्शन ले सकता है, छुट्टी भी कर सकता है। तो आप अगर ये केस को लॉन्च करते हैं, एप्लीकेशन छुट्टी की भी दी जा सकती है। क्या करेंगे? खान साहब ये बताइएगा खान साहब के आपका जो पार्लियामेंट का बाइकआउट का फैसला है, ये पनामा केस के नतीजे के साथ है या ये हुकूमत के एंड तक 2018 तक रहेगा? हमने देखिए कह चुके हैं पहले कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है और बड़ा सीरियस केस है प्राइम मिनिस्टर की करप्शन का, जो इंकशाफ पनामा की लीक्स की वजह से हुए। अब वो केस जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे अपने आप को बेकसूर साबित करने का, क्योंकि पनामा में इल्जामात नहीं थे, सबूत दिए थे उन्होंने। अब वो अगर वो साबित कर लेते हैं अपने आप को बेकसूर सुप्रीम कोर्ट के सामने, हम चले जाएंगे असेंबली में। एक लास्ट क्वेश्चन खान साहब, शेख रशीद ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया है कि वो इस केस को खुद सुने। शेख रशीद साहब ने आज मुतालबा किया अदालत से, आप क्या समझते हैं कि वो कमीशन कायम करे या चीफ जस्टिस खुद सुने? देखिए जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको कबूल होगा अगर पनामा लीक्स के ऊपर नहीं तो हम पहले कह बैठे हैं ना। देखिए, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो जो भी उनका फैसला होगा वो हमें कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जाते ही ना। आपने जो बात की कि कमीशन बने या सुप्रीम कोर्ट सुने, हम सब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुने, क्योंकि वो जल्दी फैसला हो जाएगा। कमीशन में थोड़ा लंबा चला जाएगा और मुल्क के इंटरेस्ट में ये है कि जल्दी फैसला हो। थैंक यू। इमरान खान बनी गाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान खान का ये कहना था कि हम पार्लियामेंट का बॉयकॉट खत्म नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा कर सकते हैं, हम सब सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे।